Dog food. Dog food. Good packaging siya. Safe handling instructions. Ayan. Baka mahiwa ka ha. Ano to? Uzi lang naman binibili ko yung Uzi. Uzi. So, ayan. Pero okay lang. Nakasama ka. Okay lang kasama ka. Popost ko ha. Okay. Tapos TikTok ka mamaya. Pagtas magamot sa TikTok ko pala. TikTok girl. Para sikat. Siyempre. Para makita natin. Mga bombal laman eh. Labas may laman. Bulaga. Ano laman? Bulaga. Ay, hindi. Ano pala to? Nestle cream. Cream mate pala yan. Coffee mate. Coffee mate pala yan. Kaya pala sabi ko ano. Ayan. Coffee mate siya. 3 piraso. Oh, maliit lang pala siya. So, ayan. 220 grams. Ayan. Ayan. Original. 3 piraso. Parang wala pa ata 100 ng isa niyan. Ayan. 3. Oh. Thank you. Please like and subscribe. Bye-bye.